ओडिशार एक छोट गाँ से गाँव में 20 ରୁ 25 घर थिला। चारिपट धान खेत मध्य गोटे कच्चा रास्ता थिला एवं गाँवर लोक मान जीवन मध्य साधारण थिला। प्रतिदिन काम करुथिले एवं पंचायत रे मिलुथिबा राशन को घर को आनी खाउथिले। सेही गाँव रे अनिता नामक जणे झियो रहुथिला। बयस 19 ରୁ 20 वर्ष हेबो। बापा माँ दुहे बाल्य काल रे चली गले। कोनोसी भाई भौणी नथिले। घरर अगेन जेपरि कि खाली सेही परि अनितांक मन मध्य खाली। गाँवर लोक माने से झियो को सम्मान करुथिले किंतु एकाटी झियो बोली सबु बेले नजर रखुथिले। पंचायत भवन गाँ ठारू अल्प दूर रे थिला, आधा किलोमीटर परी। सेठारे एक बड़ कोठा घर थिला। सरकारी चाउल गहूँ चीनी सबु सेठी रहुथिला। प्रत्येक घरर राशन कार्ड अनुसार पंचायत रु चाउल नहीं जाउथिले। अनितांकु मध्य प्रति मास सेही काम करिबाकू पडुथिला। चुपचाप थैली नहीं पंचायत को जाउथिले। चाउल नहीं घर को फेरी आसुथिले किंतु तांको मनरे सबु बेले एक भय। पंचायत रे थिबा रमेश नामक जने युवक अनितांकु खराब नजर देखुथिला। प्रथमे जेबे सेठी गले तांकु लागुथिला जे रमेश रो चाहाणी साधारण नुहे। हातरे चाउल देबा पूर्वरु अनितांकु गलत नजर देखुथिला। अनिता किछि कहिले नाही, चुपचाप थैली उठाई बाहरी आसिले किंतु घरे पहुंचिला परे तांको आखिरे लुह बाहरी आसिला। परवर्ती मासे अनितांकु सेही काम करिबाकू पडिला। अनिता धीरे धीरे पंचायत को प्रवेश करिले। रमेश हसिकी कहिला, नंबर देबु की केबे केबे कथा बा आलोचना करिबा। अनितांको हृदय झटकारे धटकिबा आरंभ कला। से किछि कहिले नाही। थैली नहीं जल्दी बाहरी आसिले। सारा रास्ता रे सेही कथाटी कानरे गुंजुथिला। घरे पहुंचिला परे दुआर बंद करी दुई हातरे मुह ढाकिकी बहुत कांदिले। गाँर नीरवता तांकु अधिक भावरे जंत्रणा देउथिला। काहाकू कहिबी, के भरोसा करिबो। आउ जदि कथाटी प्रचारित हेबो सेही झियो को निज लोक दोष देई देबे। राति सारा से सुई पारिले नाही। सेही चाहाणी, सेही हस, सेही प्रश्न। परवर्ती मास आसीगला। गाँर खेतर धान चाष झुमी झुमी हलु ढुलुथिला। पवन रे कच्चा धानर सुगंध आसुथिला किंतु अनितांक मनरे गभीर भय। पूर्व मास पंचायत भवन रे जहा घटिला से कथा तांकु पुणी मने पडुथिला। से भाबिथिला शायद सेतिरु सबु शेष होईछि किंतु राशन नेबा दिन निकटकू आसिला। तांकु आउ भय रे कंपित करिदेला। सकाले अनिता निजर पुरुणा नील साड़ी पिंधिथिला। थैली कांधरे रखी धीरे धीरे पंचायत भवन को चली गला। गाँर रास्ता लोक मानकु देखिबारे तांकु लागुथिला समस्ते मते चाहुछंती। मन कहूथिला जदि मो भाई थांता मते पंचायत को जीवाकू पड़ी न थांता किंतु मोर भाई नाही। पंचायत भवनर दुआरे पहुंची तांको पाद रुकी गला। भितरे सेही अंधाकार कोठा एवं सेही रमेश थिला। रमेश अनितांकु देखि हसिकी कहिला, आसी गलु की। अनिता किछि कहिले नाही। निजर राशन कार्ड को आगकू देले। रमेश कार्ड टी नेले किंतु चाउल तुलिबा पूर्वरु से कहिले, मोबाइल नंबर देबु की, तो सहित कथा हेबाकू मोर बहुत इच्छा होउची। अनितांको मुहर रंग उडी गला तथापि से किछि कहिले नाही। रमेश हसिकी कहिला, काहे की एते लज्जा करूछ, मु केबे बुरा काम करेनी। अनिता निजर थैली आगकू बढ़ाई देले। रमेश धीरे धीरे चाउल देउथिला एवं सेही समय रे तांकर नजर अनितांकू छाडी नथिला। थैली फुल हेई गला। अनिता नै बाहरी आसिला एवं गाँर गली रे धीरे धीरे सेही घर को पहुंचिला। दुआर बंद करिदेला। थैली को भुई रे रखी देई दुई हातरे मुह को ढाकी बहुत कांदिले। से कांदी कांदी कहिले, हे भगवान प्रतिथर काहीकि एई कष्ट सहिबाकू पडुची। सेही राति अनिता बिछनारे पडिथिले किंतु निद आसिला नाही। छादरु पडुथिबा दीपालीर आलोकर तांकू पुणी रमेश रो मुह देखा जाउथिला। सेही हस, सेही कथा। अनिता भयरे बहुत डरी जाउथिले। अचानक मनरे प्रश्न आसिला, जदि आगामी थरे से आउ किछि पदक्षेप नेले। से भाबिबा सहित शरीर सारा कंपी गला। गाँ बाहरु शांति किंतु अनितांक मनरे बहुत डर थिला। गत राति अशांति एवं अनितांक जीवन अंश होई गला। सकाले अनिता खेत को काम करिबाकू गले किंतु मन कामरे नथिला। प्रत्येक मुहरे संदेह, प्रत्येक शब्द रे भय। गाँटी छोट, सबु कथा सबुंकु जना पडुथिला किंतु अनिता केबे काहाकू किछि कहिले नाही। भय थिला लोके मते ही दोष देबे। एकाटी झियो निश्चय किसी भूल करिथिबो। सेही कथा भाभी सबु अपमान सहिकी चुप रहुथिला किंतु रमेश एबे रुकिबाकू प्रस्तुत नथिला। पंचायत भवन रे जहा घटिला सेथिरु से आउ आत्मविश्वासी होई गला। एबे तांकर चाहाणी गाँर पथरे मध्ये अनितांकू अनुसरण करुथिला। गोटे दिन अनिता कुआ को पानी भरिबाकू आसुथिले। हठात रमेश सामना को आसीगला। रमेश कहिला,
କାହିଁକି ଏତେ ଅଭିମାନ? ଅନିତା ରାଗିକି କହିଲା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ରମେଶ ରାସ୍ତା ଅଟକାଇ ଦେଲା। ଥରେ ହଁ କହ, ତାପରେ ଆଉ କେବେ ପରିଶାନ କରିବିନି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ। ଅନିତାଙ୍କ ହାତରୁ ଲଟା ଖସିଗଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରର ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ବି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୁହ ଧାରା ସାରା ବୋହିଗଲା। ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଜୀବନ ଏଭଳି ଭୟରେ ହିଁ କଟିବ? କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବି? ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନିତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନ କଟିଲା। ରମେଶର ପାଗଳପଣ ବଢିଗଲା। ସେ ଅନିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘୁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କେବେ କ୍ଷେତରେ, କେବେ ଗଳିରେ, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଛାୟା ଦିଶିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଘର ବାହାରେ କିଛି ଅଛି। ଖିଡକିରୁ ଝାଙ୍କିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛାୟା ଦିଶିଲା। ସେଇ ରମେଶ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଝଟକାରେ ଧଡ଼କିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଆର ଭିତରକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାରା ରାତି ଜାଗିଲେ। ଏବେ ଅନିତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଏହା ଏଠିରେ ରୁକିବା ନାହିଁ। ରମେଶର ନିୟତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗାଁର ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ତାଙ୍କୁ ରମେଶ ଛାୟା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କ୍ଷେତରେ କିମ୍ବା କୁଆଁରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଏବେ କେବଳ ତାକିବା କିମ୍ବା ଟହଲ ନେବାର ରୁକିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଜନ୍ତୁଆଳି ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନିତା ଘରୁ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଚା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ନଥିଲା ଯେ ପଛରୁ କେହି ଲୁଚିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଝାଡ଼ିର ପଛରୁ ରମେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏକ ଶିକାରୀ ଭୋକ ଥିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କପଡାକୁ ଧୋଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ରମେଶ ଆସି ମୁହଁକୁ ଚାପିଦେଲା। ଅନିତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଗଳାରେ ଅଟକି ଗଲା। ସେ ପାଦ ହାତ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ରମେଶ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ଏବେ ତୋତେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଅନିତା ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ନେଇ ଝାଡ଼ି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା। ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ଦୂର କ୍ଷେତରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ରମେଶ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଗାଡିକୁ ଆଣିଲା, ଯାହାକି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେଇଠି ଅନିତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଅନିତାଙ୍କ ହାତ କାପୁଥିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଗାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା। ଉବଟ ଖାବଟ ରାସ୍ତାରେ ଅନିତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଟକା ସହିତ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ଡୁବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ପାଖରୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସେହି ବଳଦ ଗାଡିକୁ ରୋକିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସୁରେଶ ଚୌହାନ, ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ସେ କଡା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରୁକ, ଏଇ ଗାଡିରେ କଣ ଅଛି? ରମେଶ ଘବରି ଗଲା। କିଛି ଝୁଟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଅନିତାଙ୍କ ଧବା ଧ୍ୱନିରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ। ସୁରେଶ ତୁରନ୍ତ ଗାଡିର କପଡା ହଟାଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଅନିତାଙ୍କୁ ରସିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଓ କାପୁଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଫିସର ରମେଶକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁ ଜେଲ ଚାଲ। ଜେଲରେ ତୁ ଚକି ପିସିବୁ। ଗାଁରେ ଏହି ଖବର ଅଗ୍ନି ପରି ଫେଲିଗଲା। ଲୋକ ଭିଡ ହୋଇଗଲେ। ପୁଲିସ ରମେଶକୁ ହାତ କଟି ପିନ୍ଧାଇ ନେଲା। ଅନିତା, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ଓ ନିରାଶାରେ ଡୁବିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଏବେ ବି ବହୁଥିଲା। ସେଇ ରାତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଚେନ୍‌ରେ ଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ରମେଶକୁ ଗିରଫଦାରୀ ହେଲା ପରେ ଅନିତା ଭଲରେ ରହିଲା। ଲୋକେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ ଅନିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଫିସର ସୁରେଶ ଚୌହାନ ଅନିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରମେଶକୁ ଅଦାଲତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜା ମିଳିବ। ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ। ଅନିତା ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା ଆସୁଛି। ଦିନ ଦିନ ଅନିତା ତାଙ୍କର ଡରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ शुरू କରିଦେଲେ। ସେ ଏବେ ଏକା ନଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗିଲେ। ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନିତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବା शुरू କରିଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ହିମ୍ମତ ସହ ଗାଁର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଭୟ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କର ମାମଲା ଆଦାଲତରେ ଗଲା। ପ୍ରମାଣ ଓ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆଦାଲତ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ସଜା ଦେଲେ। ଅନିତା ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର ଛୋଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନିତା ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଡର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନୂଆ ଆଶାର ଚମକ ଥିଲା। କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।